श्रीराम जय राम जय जय राम. श्री हनुमत् आंजनेय कवसम्. अस्य श्री हनुमत् कवस सोस्त्र महामन्त्रस्य श्री रामचन्द्र ऋषिके गायत्री छन्दः. श्री हनुमान् परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजनासुनिरिति शक्तिः. श्रीरामदूत इति कीलकम् मम मनसाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पादुदक्षिणे भवनात्मजः प्रीच्यां पादरक्षोणः सौम्यां सागरधारणः ऊर्ध्वं मे केसरि पादुविष्णो भक्तस्तु मे हदा लङ्काभिदागः पादु सर्वाबध्योपो निरन्तरं सुग्रीव चचिव पादु मस्तके वायुनन्दनः फालं पादु महावीर प्रभोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायाबकारिषठादु मां ब्लवकेश्वरः कपोलौ कर्णमूले तु पादु मे रामकिङ्करः नासाय मज्ञानसूनो पादु भद्रं हरीश्वरः पादु कण्ठं च दैत्यार्ये स्कन्धौ पादु सुरार्चितः भुजौ पादु महातेज करौ तौ शरणायुधः नखायुध पादु कुशौ पादु कवीश्वरः वक्षौ मुत्राबहारिष पादु पार्श्वे महाभुजः सीताशोकप्रहर्ता सा स्तनौ पातु निरन्तरं लङ्काभयङ्कर पादु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभीं श्रीरामचन्द्रो मे कडिं पादु समीरजग गुह्यं पादु महाप्राज्ञे शक्तिनी सशिवप्रियः ऊरु च जानुनी पातु लङ्का प्रसाद पञ्चनः जङ्के पादु कविश्रेष्ठ कुल्पं पादु महाबलः असलोत्तारः पादु पादौ भास्कर सन्निपौ अङ्गान्यमिदेशववाड्य पादु पादाङ्कुलिसलता सर्वाङ्कानि महाचूर पादु रोमाणि चात्मवान् हनुमत्कवसं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठबुद्धिं मुक्तिं च विन्दते त्रिकालमेककालं वा पठेन् मासत्रयं न सर्वान् रिपुंषाणां जित्वा सपुमान् श्रियमाप्नुयात् अर्धरात्रौ जलस्थित्वा शब्दभारं पठेत्यते क्षाय भस्मार कुष्ठादि धावत्रय निवारणम् अश्वत्थमूले अर्घभारे स्थित्वा पठति यः पुमान् असलां श्रियमाप्नोति संक्रामी विजयी भवेत् सर्वरोगा क्षयं यान्ति सर्वसिद्धि प्रादयहम् यकरे तारे नित्यं रामरक्षा समन्वितं रामरक्षं पठेत्यस्तु हनुमत्कवसं विना अरण्ये रुतितं तेन सोस्त्रपाठं च निष्फलम् सर्वदुःखभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् अहोत्रं पठेत्यस्तु सुसे प्रयतमानसः मुच्यते नात्र सन्देहकारग्रगतो नरः पापो
पपादकान् मर्त्यमुच्यते नात्र संशयः यो वारन्नितिमल्प बल्बलमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितः वैदेहिकनसोगतापहरणो वैकुण्ठभक्तिप्रिया अक्षणोचित राक्षसेश्वर महादर्पापहारिणः सोऽयं वानरपुङ्गवो अवतु सदात्मस्मान् समिरात्मजः। श्रीराम जय जय राम।